सामना है। डॉक्टर फारूक हसनात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमूर मिडिल ईस्ट। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर, कैसे देखते हैं आप ये जो ईरान के अंदर हुए हैं इलेक्शन, इनकी पहले जो पार्लिमानी इलेक्शन है इनकी वक्त कितनी होती है, और उसके बाद जो ये कंजर्वेटिव हैं, कदामत पसंद, ये लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में आना, रिजल्ट होना, यानी इलेक्शन होना, उनका रिजल्ट आना, जब ईरान के ऊपर पाबंदियां भी हैं, ईरान में कोरोना वायरस भी है, ईरान के ही खामनेई के खिलाफ 2 मरतबा 2019 और 20 में एहतजाज भी हो चुका है। सर, अच्छा, बात यह है कि ईरान मशरक़ वस्ता में तुर्की के अलावा वो मुल्क है जहां पे बाकायदगी के साथ इंतखाबात होते हैं। 1980 से लेकर अब तक हर 4 साल के बाद पार्लियामेंट के लिए, जिसको मजलिस कहते हैं, उसके इंतखाबात होते हैं, और फिर सदारती इंतखाबात भी होते हैं हर 4 साल के बाद, और फिर लोकल गवर्नमेंट के भी इंतखाबात होते हैं। इनमें जरा सा भी तातुल नहीं आया, इसके बावजूद कि ईरान ने 8 साल जंग लड़ी इराक के साथ। उसके बाद फिर ऐसे भी हालात आए जिसमें कि पूरी लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया गया, लेकिन कभी भी इंतखाबात पोस्टपोन नहीं हुए और ना ही उनको आगे बढ़ाया गया, वक्त पे होते हैं। अब आपने बात की पार्लियामेंट की अहमियत। देखिए, ईरान में जो मजलिस है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए कि सदर तो अलहदा मुंतखब होता है और वो फिर अपनी एक कैबिनेट बनाता है, चुनता है, और वो कैबिनेट जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वहां से नहीं होती, लेकिन हर कैबिनेट मेंबर को एंडोर्समेंट लेनी होती है मजलिस से। हमने माजी में देखा कि बहुत से ऐसे वज़रा ऐसे थे जो सदर ने चुने, लेकिन मजलिस ने उनको रद्द कर दिया। बल्कि एक वक्त तो ये आया कि जिनके लॉ मिनिस्टर थे वो 3 मरतबा मुख्तलिफ लॉ मिनिस्टर आए या ऑयल मिनिस्टर आए, तो उनको मजलिस ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए मजलिस के पास खासी पावर्स हैं ईरान में, और एक बैलेंस था इन्होंने क्रिएट किया हुआ है सदर के ओहदे में और मजलिस के अंदर। अब बात यह है कि उनमें जितना सारे दुनिया के मुल्क में होता है कि एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट होती है, एक मिडिल ऑफ द सेंटर होती है, ईरान में भी यही है। अब जो हमें खबरें आ रही हैं कि जो पहला उनका राउंड हो चुका है, जिसमें हर जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसको 25% से ज्यादा वोट लेने होते हैं, जब वो नहीं लेगा तो उसको दूसरे राउंड में जाना पड़ता है। तो उसमें जो उनकी जिस पार्टी को कंजर्वेटिव हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो उनके मेंबरान बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और उनकी एक वजह ये है कि जिस तरह ईरान ने जौहरी मुआहदा किया अमेरिका के साथ सदर ओबामा के जमाने, और फिर जिस तरह सदर ट्रंप ने उसको रद्द किया, तो उससे फिर ईरान के अंदर जो तबके ऐसे थे जो वो कह रहे थे कि अमेरिका को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, और वो मुआहदे के भी शुरू से खिलाफ थे। लेकिन बहरहाल वो मुआहदा हो गया और इन सब ने उसको सेकंड भी किया। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं नाजरीन के लिए, क्योंकि नाजरीन को ईरान की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टीज की वो नहीं पता, तो मैं उनको नाजरीन के लिए बता दूं, फिर आप बात कीजिएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव कदामत पसंद हैं और ये ओपोजिशन में है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं। रिफॉर्मिस्ट इस्लाह पसंद, जिसमें मॉडरेशन एंड डेवलपमेंट पार्टी और हसन रूहानी इस पार्टी के लीडर हैं, जिनका प्रेसिडेंट है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज गलत थी, इसलिए जो ब्लॉक रिफॉर्मिस्ट है जिसमें हसन रूहानी है वो हार रहा है और दूसरा ब्लॉक जीत रहा है। जी सर। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, वो गलत इसलिए कि इन्होंने मुआहदा किया और अमेरिका के ऊपर पूरा रिलाई किया और अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जबकि ये कंजर्वेटिव वाले नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। उसके बाद सदर ट्रंप ने जब इस मुआहदे को उखाड़ के खुद ही फेंक दिया, तो कंजर्वेटिव का जो नुक्ता नजर था वो ज्यादा मजबूत हो गया कि हम अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। और वो देखिए उन्होंने क्या हाल किया है हमारे इस मुआहदे का जो हमने इंतजार किया था 2015 में। तो इसलिए उनको राय मिल रही है वहां के ईरान के लोगों से। लेकिन ये पहले ईरान में होता है। देखिए, अहमदी नजाद जो थे वो भी कंजर्वेटिव के थे, जो सदर खातमी थे वो जो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में लिबरल इसको हम कहें वो थे। इसी तरह जो रफसंजानी हैं वो भी मिडिल ऑफ द रोड थे। यानी ईरान में मुख्तलिफ दौरों में मुख्तलिफ जो फिक्र के लोग हैं या आइडियोलॉजी के जो ग्रोह हैं वो इक़्तिदार में आते रहे हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है अनहोनी या गैर मामूली।
یہ ایران کے حالات کے مطابق اور ان کے جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق وہاں پہ یہ ہوتا رہتا ہے. یہ بھی یہاں پہ میں بھی بتاتا چلوں یہ کولیشنز ہیں, یہ ایک جماعت نہیں ہے یا دوسری طرف ایک جماعت نہیں ہے. کنزرویٹو میں تقریباً 8 سے 9 جماعتیں ہیں. جی جی بالکل. تو یہ کولیشنز ہوتی ہیں اور کولیشنز یہ مل کے جو ہم خیال ہوتے ہیں جماعتیں وہ مل کر پھر یہ الیکشنز لڑتی ہیں. تو اس میں بہرحال ابھی کچھ وقت ہے, صدر روحانی کے 2 سال اور ہیں. تو اگر یہ ایسی مجلس آ گئی جو کہ کنزرویٹو ہے تو ان کی جو بہت سی پالیسیز ہیں ان میں رکاوٹ ضرور پیدا ہوگی. وہ جو صدر روحانی ہیں ان کے اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے کہ وہ ایسی پالیسی نہ اپنائیں جو کہ ان کے جو خیالات ہیں اس سے مختلف ہوں. اور اس پہ جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان کے اوپر بھی یہ نظر رکھے گی مجلس. اس کا کام ہی بجٹ اور مواخذہ جو ممبران ہیں کیبنٹ کے ان کے اوپر ہی ہے. زیادہ تر خامنائی کے پاس ہی, سپریم لیڈر کے پاس ہی اتھارٹیز ہوتی ہیں. اچھا سر, ایک اور جو چیز اس وقت کورونا وائرس ہے, ہماری تافتان بارڈر ہے, سرحد ملتی ہے, ہزاروں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں آتے ہیں. بلوچستان حکومت کہہ رہی ہے کہ پابندی لگا دی ہے, وفاقی وزیر مذہبی امور کہہ رہے ہیں کہ پابندی نہیں ہے, جا سکتے ہیں لیکن احتیاط کریں. تو سر ہمیں کیا پالیسی اپنانی پڑے گی, کیونکہ افغانستان میں بھی ایک افیکٹڈ ہو چکا ہے لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ایران کے حوالے سے خبریں دے رہا ہے 52 وہ غلط ہیں, 12 کے قریب لوگ وہاں پر ہو چکے ہیں. اور ایون وزارت داخلہ ایران کہہ چکی ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہی ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ ہمارا بہت کم رہا ہے, 42% رہا ہے جو 62 تھا لاسٹ الیکشن میں. تو ہم نے کیا پالیسیز اپنانی ہے اور مزید سینکشنز نہیں لگ جائیں گی؟ چین جیسے ملک کے اوپر سینکشن لگ گئی, ایران کے اوپر لگیں گی اور خدا نہ خواستہ ہماری طرف آ جائے تو کیا ہو جائے گا سر؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کورونا وائرس ہوا ایران میں ابھی وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چین کے مثال سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح اس چیز کو پھیلنے سے بچاؤ کے تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آئسولیٹ کریں آپ. جہاں جن کو انفیکشن یہ ہو چکی ہے دوسرے لوگوں کو اس سے دور رکھیں. اس کی آپ جب بارڈر بھی بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ایکسپوجر نہ ہو جن کو انفیکشن ہو چکی ہے. لیکن ایران پہ اس اسٹیج کے اوپر کورونا وائرس کا پھیلا ہے جبکہ ان کو بہت سی ان کے پاس مثالیں اور ایون علاج کے طریقے اور ایکسپرٹی جو چین نے اپنی اتنی زیادہ اموات کرانے کے بعد سیکھی ہیں. اور ابھی آج ہی کی رپورٹ ہے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ چین میں کم ہو رہا ہے. جی WHO آ رہا ہے. جی تو وہ ایران کے لیے مددگار ثابت ہوگا, پاکستان کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا کہ ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے لوگوں کو. جو ذرا بھی ہمیں شک ہے کہ کسی کو انفیکشن ہے تو اس کو آپ کوارنٹین کر دیتے ہیں, اس کو پرے کر دیتے ہیں, دوسرے لوگوں سے اس کو نہیں ملنے دیتے تاکہ جو انفیکشن ہے وہ کنفائن ہو کے رہ جائے, ایک ہی جگہ پہ رہ جائے اور وہ پھیلے نہ. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات, پروفیسر پولیٹیکل سائنس اور ساتھ ماہر امور مڈل ایسٹ ایران کے حوالے سے